Yekponkwe dagbe de jiwe minomo nu dagbe lekponde. Tegbeton de no na mi awajije, de no na mi plon, de no na mi khomehun Royal TV Benin. Yekponkwe dagbe ne be dandan. Wiji pon ye dagbe ole de mide. Bondo do puro mi ton le bodo mi ponozmale nuiwa miton toko ton. Edo toko mi osu papa mi rozmale nuiwa ne na mi troje. Nous nous le bojo de sevla do comme mi no tekpon lo bono se siuna bono ze kule mi bo mi osu metin le fili pepe de mi de mi no pon bono yi dono de ayida ina bono yi dono yi plona be mi so vole ko anu iwa ne kon pataki bona da lowo ton podo mi po de fi de mi de le bi papata bo mi na mo dozmale e yo don de na be mi de mi na akhle mi dozmale nu de vozo tin zongo me bo di garu pantalon dada bo mi osu meti mi amodo godo ponu kompo be yo ena so bo gbonfona de mi ono dada ile ye ka yo jiwe na gbonpo mo ndo mi dozmale azante don be mi de teni be azan fotongo zofi plus on kwefo konu kuno pogo me mi de bo mi wa bra zekule mi nu de nu lo bojo de sevlade mi do godo wa ina sevlade mi do godo wa ime no wa mi don toko don wi nya wa tegbe bo mi osu meti mi yoros ma ne do toko e ma yin me ro kuno aken we no ekon di o kere we na no ekon ha be so vo tekpo ka bo da wa na azongbeje da ko do po bo wi osu meti zande e na ze wi kule mi braho kwavo o braho ana do kire ya gbeto yera gbe konto de pipon re kan mele tanda ko ne aje ko re ji aruna to hide ke si tanda kere de mi do bo braho uno ga babala na do ligue sina ye o beto dagbe ye dagbe ponto Royal TV to le do mi ro mi ko no asongo kumago wide dide mi osu meti mi se gbe no bon be azongo kumago podo di po na no nui wa yo kon di po na no kon kaka ikaka sabo e do toko de Royal TV Benin kere mi osu meti mi ayo dozmale be hono ga gbagbara podo azongo kumago po wena chude ndi pe nada bo ye kan me wi na gbon lo bona dogbe na mi me de gbeto tengbeju gbeto chigan de mi benu wi wa trolo kakai wure nu mi wa jodoro mi de godora mi tegbe bo de peko mi bo mi ma jo mi do gbede bo mi no zimi do nado mi pono zmale nu wi wa yo egbe ko te bo kan gbe ko te tegbe nya mi gbeto mo godon le be gbejan na do mi pataki anoye rena akadi de yo nko ton podo sisigo do jan de be mi jijo fi to ko si jan na we ne we blo jan ne ami de kwere bo mi be po si zaka ka ye de be anoye mi do gbera mi podo sisigo bo na so gun ye kan ne me lo gbera do gbera ye me de oku godo don bre pipo mi podo mere de bene to me fi opo don do me bi mlemle ma ku me de pepe anoye Delphine Ronfort podo le apo yele ye na we ne yo ma pon mi ya de Africa gbeji don Philadelphie don yede ye kan ne nya na gbon bran do gbe na we me vi de aja podo ayopo bo kan le ko wa kholo sa fi lo bon do mi po no zmale mi na zin do nu wa mi to tokoji bo na do gbe na gan po akwan po yopo fu sunu yonu mi me de no ko ye mi to bo do mi do zmale mi ma ko flewe de mi o je o ni je jan mi je o dandan ason gbo ku wa gbo be dandan ne do zmale mi wa nu wa yo ko je kere mi no tekpo lo nu de yin khogo de ji mi na kendo de sevra mele be na jomido bo mina ze khogolo bona ze khule yeme de pe bo mi kamelo mina le ko alo bona bajeme lugo era jami uno ga babala mi kuto ndo do me dio sona ko ye kam do yeudi ye la bi pontole pataki vijiji o buto la buto de di achabeji ayobeji le bi patapata so sibo yo sibo bodo ko yo bi Royal TV ko mi le mi don we bonena iji we ni kere mi le mi we ne ino mi le ma blulu me ni fu mana tron la bona blulu mi wudi bi blulu le mi he kan do blulu mi wudi do le ya mi go fa bo blulu bo ne ko ni no ko ne we me ko la mi do ji o buto la one do no ko yi mi wa fi we te de asa fotonto zofin ploson ko fo ko no ko to lo don wa do nde jori sevla de wa ile me ke siami jenu ko mi ayi we me do bolo o buto la fi mi ano ajon si kalo me fle mi ano wado to mi fi we de no kere kle mi le mi no le kle so mi no wa bo ne no ile kle lo we de nu elo na ikaka na sunde ko jubo na yi kun ton to bo na yi ji kun o pe do le sin ma le to mo nu de jo de flele de kle wo de yi gbo de o bo ta la we mi di to ji mi a de ya na to mi sa de di mo ro ko le mi tro fle mi ado mi do mi ayi ajara sin kalo me don o to ko la gan ajara don nu de ti to me bo ese boda ila ayu mi gbigba yewu to ko la vi de to ne mele jo ya ko me o ko bi
mi a so de ken we ne le do pour potami mo we ko di voler so de odora bo mi ade mi ana mi ya cheji wa kon mi wele azonko kuma ngo ena tena we be me gbeto yela we ponto Royal TV Benin dans le mi gbere mi ayi moloji tombra le ko wa ko tale mi na ko ji o mo na flo kana mi osu metin le mi di fili pe mi na gbadu ko mi ko gbeto yela we ponto gbavi nu pono de no ma ye do gbeji bo mi osu metin mi di fili pe mi no fo bo no pon yela gbe akolo gwan to Royal TV Benin dans le be ko la do poto gonzo vo gondo do mi bo mo fi bo jira gbe na yeme de no to apoti gongon khodo apoti mi don Royal News FM lenzo don to mi osu le bo do mi do zmale e so pe lo mi na vlon khota na mi azon gbo kuma gbo be khota le mra de jiro bo na vlon kan to na gbe to yela we ponto de pin ko mi le kere de mi no do do na yon de ji jori to mele mi abe so cycle Benin bwa mi no cycle eyin petada ho bo lo je hondo nous nous coi to mi dome dans le pataki a jonsin kalome don e ho do mpoimo glesi jojo jadidi a jonsin kalome le ina e nu konko de yin glesi asonwanu dabidabile benazi lo banguna wa gleson dabina bomina mo te mo jinu kun dagbe uru de to mi dome fi yewu de bri ye mon ko to mi le yelo me da holodo shira koteyon odo dafro seda gbanibo mi pon yele khemi o tole o to alopalopa ogboro e awe mero si ogboro e a kavi onu alopalopa de leju ele ye ma do yin ogboji fi na be bokonro no titani nu awe to we do mi gbe won sedo tovi po ganlepo do tovi e do na tepon fi e do ye ni ma zan ragrante ma zan blo de yan zan azedo tome era henugble ezombo gilesi wado gilela dion sono mo bro yado le do na le ena yagbon wa le do na mo kinukume tombra le kinukule do na azogbon e sono mo do modian e ezombo mi asin khu ya zende mi ja so le wado côté na jiji donc azo ne sin nu alino mi ka zero o alikigenu nu ko to en gilesi le ena kpon we bona na e nu nwe bo le na le glegbon din bo ina tren pere na no mo mira zo mo to kun ewe ne mi wa ai na no ganji abi kwendo mi akwedo mele o le kwendo mo porupo na wazo bo kwendo mo na me ba zo mana tin bo fie de na me mira zo mo ko to wa o mi kala go sifina mi no do fon gbere mo no do yedo alo de gona mi sucre de ne me si gamo ONG mo ko to awe do vale ndi do vale mi to na yi no ko mi to pe na e pataki egbedin ye so yoro mi wa fi bo na mi nu de mi na zan ba yi ji na mbe ba gbasa me mi ton le na do no ganji do we de nu ayi ji me bo nu de na do azan we le ma de akpara we ya anano jijo ho eyin ne wo ho be na mi da ho trala bo mi don do tiete secret beneton do ni kuche do to zon wiwa lẹ́yìn mi trọ́flẹ̀ trolo mi a lẹ́kọ̀ọ́ yìí gilesi akpakpe do kplɔ yewu nu kplɔ mɛtɔ do giledzi ne yina le gile gbɔn ne mɔ wɛ yesi ganze nibo lɛ zonu de na gbɔn ati sisan yɔ di ete wɛ yesi ganblo na yɔrɔ yɛlɛ dɔ ferme agro pastoral école saint yɛlɛ yina kunu de wi ma fi etɔn nukplɔtɔ de nɔ yi ko bo kplɔ zɔn bo kplɔ nuze lɛ zonu de fo na iko etɔn pe kaka bo yin fifo tɔ lɛ ye mo kɔtɔ lɛ mi se ye imo mi tɔn do bɔ ewuli yɛ ne lɛ bɔ mina to kesia mi mɛ wɛ no yɛ ne lɛ tatia na bomu bodo mɛraxo elike kutsi kɔkɔ. Nɔvi mi tɔ sunkpo nyɔnukpo de dzo xɔme do bodzo awa glezɔn le mi nɔ kplɔ ye de nɔ yin kan gbɔn de nɔ yin ʋevi gbɔn de nɔ le gle gbɔn kpɔdɔ de nɔ blo transformation de zia nana di ba blo juye dɔn yazia gbɔ ba blo juye dɔn amanga nu vovo ne le ne miawa gbɔn edo de yansi bo da mi na gbɔn mi nɔ blo agɔn kɛ mi koto nu vovo ne le kpɔ mi nɔ kplɔ ye de na kpenukun do gle gbɔn bɔ anyi nu na ye de ɔzɔɛ mi blo afɔkpa awedie de afɔkpa do poti fi blo gbɔn wɔxɔmɛ vi mɛ ne le de fɔ gbogbo nu ne bɛ ɔnɔ godo aye wɔzɔn mi do xɔtɔn de lɛ mɛ de lɛ bɛ nɔ gɔ alo aye kpɛɖe nado ablo nu ye dɔn donc ene zɔnbɔ mi amɔ mi de romarique pataki yɛ nɔ gbɔn yi lɛ gɔn
et mais des filets na do e kon e ben na den no gbon me des su pa kwe fidi ele bise ko na do an no godo na me ne lole ndo ko do Victorine ngosi savalu moi egbedin eblo remise d'attestation mi bon y attestation chez egbedin mi pon le no ze atni si se le bono so blo ahana gbon le no ze bono blo de no ze feye mi tan no blo gari na kabita pioka na amis girl mon connaît yo wa mi blo ti fifon temps ni 9 mois wa blo fifon temps oui di e wa do attestation na mi wedi no mi juro na bi gan e surtout yonu le eni gwala nu mi do akwesi aliji et de transformation ma facture mi na blo transformation mi do na mo ko e bo na ko azo anu le donc mi do alo go ba e do azo anu mi ton le si ki ko wonu mi do alo go e ton ba ni eni gwala nu mi fi mi na si gan no bo na wa zon e no alo go ni le bi wi bi e mi bi wi bi e we mi de gan yo la mi de ni gwala nu mi glaison wi wa e veu yero modo ena do resina o vi mi ton le vi sunu mi ton le vi nyonu mi ton le glaison lo nya di ono wa glaison lo wa nde kaka je din glaison lo wa nde bo ko igba bo gba pe bo ko moto bodo yi bodo gbeto le me bo vo yero yoro mi do kweda Vincent che village kaka ni chwe don e wa hunukun be wa tun ro village de tin boyin village kaka ni chwe mle ma do gan re buno do he ndo po de mi no blo he po won yin do kero bo ajomana no janu ye mana no finu eton de bloro fiele mele ma do na no fin alo gode mi do buno de ki gore pere e wine jihwe na azanga gbega bo lo na do nu kon yi hu gamo bo vide ejuro na attestation ko diplôme po ele vilole de suo tada gbe ye na hen fi bo kan ihwe e ma ndo ye na pon bo je hwe bo se do apoti me be ma ndo ye bloa ma ro khosure afo e wa fiele afo lo bia e hwe jijo merci trala ndo gbenu fofo mi ton gbenu deze lilen bo dodo vi mi ton le wo akulu no gbaro ton na za lo ton daga hu gan mu nwa ve mi me ajito ajino le do vi mi ton le do wa bo ayi plan le nko ton mi ni chite bo go alo nu ye bo nu ona inu kon wenu vi mi ton le na do amlo do activité o me o mi no fon ye yele gle idona be ba khime boasa si saton koyoton de igbole mejele mi pore mi de ajonsin kalome yeude dombobli ye mon koton mi le yolo me da bolo do Sylvain anegle podo kriko kuchikopo mama khiragbe mama nu foto ma mi no ke ma khime o si saron ko ka mi no be ngbe bo mama me na ho e ama o chokoto o fevi ne de ma o bi ma de ma ide pepe bi le fiji bo ne ya mi no be ngbe po nwe mama ki woto ne ba mi de ne nu hoto le ne ton ne fi o ne ton bo wa jinku mi to le o ji ton fi bi o ton patapata jinku mi to ne ni wa honu o gle lo ja mi no le de o fevi o ma aivi takin timati ku ja mi no le cho mi ga le gle ne o mezi kwele mi no yi siekam mi no yi padme mi no yi bezeza amika wa nu ne o mi yi kwala bo wa lo e na ton pere bo mi na so ho kwe no bo mi yo sure na mo pere bo du we so mi no bai mo mi ka wa lo din o bo lo nyo na mi de lo nyo mi di mamo ari mi mamo nu hoto de pepe ne mele dra ko pe lo mi si bo se don ye ma so mo sa donc fait vidéo rien fait dit ye na rien fait dit ye so ko ngbe we ye mamo ari o ma ne ma de pepe ma ho kwe mamo me na ho lo abode nendo to ganga flemi bo mo ali na mi bo mi si mo nu sa ma do akodo pa me ma do akodo sekam ma do akodo me si mi nya kwede le mi tro frère mi ayi ubeta holumo to na ma do nu deme accept ONG yele no tiondo aijini me nei betole ni mo sin zimbonu bo mo nrujo nrubobu ye kunto suko de ifansin kalome na yeu tovi toile dole mi se ye mo mi tole do bo ye mon ko dole mi meri ye le ami le Sylvain anegle
podo dafo seda panipo. Ndebo kunko mena mi sukpo ozo kunko mena to vi mi ton le bo ndebo vivi na mi tori nu da hu we mi wa mi osin wo yin gbeto sin dagbe to gbe me in gbeto to gbe me be ma mo sin e ma si gan inde pepe ni le so na do atreti na bo an to wa lo goran aya je da hu we yin na mi do ma vo we ze na mi bo ni ana wa inde pepe ta han gbe me fe di ama mo sin be ajama we achi e wa ta idi do e wa le mi wewe bo osin lo de ze na mi do ma vo we do na mi bo e vivi na mi kakabio gbigbo me do afọ na mi bodo ze osin lo wa fi ma o na ne àlàáfíà e na wi wa de me bo na so mu taragbe de me hun gan mo tọgbónù mi tẹ dá yìí bọ àsanwó lọkà wa kùn sí lọ́nà mi ẹ̀yìn débò fífi náà mi ti tẹ̀gbẹ̀ bọ̀ mi kàrà wúlé bò náà ó sin lọ bò náà tọ́jú lóde ẹ̀jẹ̀ ló. Oui, les mitrofles que les miaï, à Jarasi, Calomedon, boire Topolagan, à Jaraton, Eze, Miwada, Bonbon, le Poroté, na Yeo, Yopovu, John Jodale, Bernardo, à Mimlissin, Piplemen, des Sobelopo, Piaïti, Lopo, Ocho, Eze, mon coton, Yeo, Merco, Toilet dans l'air, et tout Gessina, Yopo, John Jala, Zima, Nenra, Polo, et Marco, pour le bouton, Bami, au sommet pour les animaux. Mais c'est Yemo, dans le Dubaï, et mon coton, le Wami. No inaye Tatiana Bunkudo Galben à Cotonou pour y aller. Avec l'équipe nationale, bien évidemment, nous saluons Sylvain Demon qui continue toujours de nous apporter ce qui s'appelle le ballon maintenant pour le conseil communal avec Xavier Romeo qui va contrôler rapidement ce tir. Il va trouver un partenaire bien démarqué, Marc Colonon, le maire, et qui va faire partie du rond central avec la tête. mi gbɔn fi na dɔn do mɛlɛ kpo conseil communal de zɔn bɔ mɛ kpo to fi yi dɔ de mi kpɔn kaka mi dɔ nu ye sport o kɔmi mi tɔn mi do na ba yi conseil communal dɔ mi na ba yi kaka bɔn sport lɔ ena tɔn ka dide ete to kɔmi de volɛ do mi na mɔ dɔ mi kpɔn kɔmi de volɛ jɔnjɔdza mi tɔn lɛ yi mi kpo to ballon ko gbɔn fi lɛ to championnat mɛ mi lɛ so dɔ mi na ze do te bona ko kpli enye arrondissement le kpona kpere le bon jeune de no kubano ganji le iramete tombo binado mo équipe communale équipe commune to jeune le to en équipe lo emile na zindo bona gwalo na bo ena inuko ozo me do organiser compétition yi. Commenter également cette rencontre et c'est une joie pour moi d'être à ses côtés. Merci à vous François Panou. On prend un son compte avec le dégagement du gardien de l'équipe des vétérans de Malawi. La tête en a plutôt le pied de la défense. Et le ballon qui monte en hauteur dans le rond central. Janvier qui va essayer de s'écarter du chemin de ces deux adversaires. Ah oui, il s'est bien joué Janvier Mouillon. Janvier, depuis un bon moment, je suis en train de le voir sur tous les ailes du terrain. Il est en même temps au four au moulin. Wene gbeto yara we konto gbavi nu kono yemado gbejito akolugo do Royal TV Benetton le be nzovo gogbedo ami kwadu kodo go mera ko asogbo kuma gbo bo ku avo kuchedo kanvlona ko do moro gbeto de kunpo mi dile ko me don kun pataki na ye de ye tegbeju be re bi mo pongbon apoti mi opon no ko mi don ji e moro ko me don kun ta ko me don ga kun kere ko ta ko de le tin frebo mi don na go wa ji lo bona gbato na pere bona keche mi pere bo yozu metine di ko e don gbe kere ira monu le ni amonu nyu de le chiande me pataki ne no zmale mi na pon de Benetton me fio mi amoro zmale a zone ya zone tite gbe bo gbeto re na fa re bo Benetton na hunukun do besoin to ga kre kun wonu gbon we mra ho na ko doji bros male meru propone le ko ikwe lo bo ifa to dokun ayigba la edo re do we nwe atedo ayigba jo mo do debi amana do gba ekun ropo bo e na je mana e na ja wu gbe lo mo na wu ndevo a ne do edo bo penu ko
ino reto kun wa modozima le ye kan ne me sipkre be le modozima le tanda be do na pe nu kun nu de grison lo bona go ala na ye me de jonjoja bona le glelo nu kun be nu wa ne de glory a jonka me modozima le e nu bo vivia bo nu de grison zin nu azon wa le ye be lo bo bejo na gbeto mo godon le be na mo to pe nu kun glelo lo na le tengbe ju don be nu wa ne modozima le e je kun gbogbo je gangbe bo gbeto e do na ko pe na we ye do na ko pe na we ye do na ko pe na we do ne vivi na mita won ne modozima le ko so akpon a modozima le nu ne de be na ye me de jonjoja le ne je glebedi ye kan ye na vo lo na ba grison ne ko mo do mera ho hunogan pagbala ma klowi no ene de sikre bini bluna yewu klezo ato yo bobu ponde ala mena no atundole nun titembe tawe boyo kanjibo ndi kunwa edo sima ini bekando wi lupom ini ma pombo duwi itronjo mu ni so bio fide vole usoma aswanu dabi le na klesi le ni lekle bona ito mitoni do ko idide ko sudo boy to lo na do ko iklenya na zo do de utu e do ne no zimale ipon polo bi papata me wo botolo mi don weyin wo botola daho de do dokun bo yen na zun fan bona zan de gbelo bi me ne no zimale mize nil don wa godo mi don we bodo be danda me bo to gan le osu yin no yin nukun po wo botola ute o bona ze nu de yin azon wa nu tengbe ju bo ezo pe nu ko do ne no zimale yeze lesson mi don de mi no du ne fe ni kre bo se ja wo botola de bo le ko infle ni de lo lesson mi adu to mi ga me na pe mi mi adota saro to godo ma kabi lelo ndo dada o mi adu fika ka bela la mo mi asara me le fole chin tole dudu ka bela wa jobe no ye no be ami fi ma ojo be ami fi ma bo itega eso bo to ga mi dole masika pe nkundu obotola wo buzi obotola wo ruchi bo nde to do kun to lo do bo do we to do kun awito ne jo ni tondo bo je me be di we kita ite ho e bo no mo ko to sika ni wa ni ve to ga le awla ru pogoro ni pon obotola wo sedo bo fe obotola wo se do chi be minando lo na ko peda do kuna sikre bele do yine kuche development ne adama chi ona yine yinu kon ni asoro me bo kana so yin pe kwa yime de jojo ja be aso wan mo kon do na rozimale yine pe nu kwa aso wan lo bo jira do ba zon de ka ya zon lo bo e ton la kon bo wiwa be wa go alo yi di mele yine tekpon lo bo blo ne je kun pe bo je gangbe do ni do eyon eje atan e ga je pako do eyon de yo gon to mi o meti mi de fikere mi adu de me be ran tena do pro don flem mi na tron lo na de do kaka ni chuo don bona do ko no zimale o azon wakwe dagwe na do azon wakwe o wevi kwe o glezon piplonzi akpa dako ne de ye hunu flem be do fem agropastoral bon yele yino yi beto jojoja de do juro bo ke bona plon glezon alo de ren aze o agbomi no ne bona lezon o sin de o sin be ren nu be na wadagbe agbeto bona ya kan ne amrozima le nu wa ne de yin kwe dawo ne be nwe be ma yo gan dio bo e te dio morozima le te do yo gan we ko be de yi mi dio bo do flen jo de kle na iflen boton bo akogbe do afo ason do de flen amazo de te anopon akolu de ko chomuna do wa mo no wa nda nu wadagbe ya onoga babala no jo nta mo yewu de yin ko to pe le gbe to mo ze no le sia fo no tele iblo do we ho me jo ni kere ayi kaka le ko ato ye na na lu ene jo ni aka blu ka bo foli po le aje we gbe mu yin gbe gba ro pe ro po won baba aya yo ndi bu wa o pe to le na ko fin ni melete mo po mo kan se ro be ga blu yo ya ko de da gbe wa na fo mo na ni ko yin jo ti te ndo we blu bo na do ayi do si ma yin so te kon boyo fide pobo ma ode ali mo ko to ji kai bo ma mo kunje no mele o so plon ye titembe do glesi apa do plo jawe ene le bi pata ri bona henu ko iwana to mi non dada ero hanu ko iwa to do ne akon ko vile du mi lele o gbe me fi oni le kere ko vi support ni be de yin de kwegbe do ayi bi o wogbo mi to le me alo no ko ile le me di alo pa de lu ko vi na bi ni do ale de ko vi bi o fo ilu amo ga mo fo ko vi bi o fo ne do zimale ko mo ko le matin bore piplon ko vi yin me le kere a mo do zimale gbe to ma ba mo ko nu de pe ma so atin o zuma be sun fata lo ma fata de je mi ate so mo le dulu be dada we yin bo azon de yin azon dagbe bo glezon jo yi do na wi boran bona jira robo mero popo ne ya onyo rozimale vide gan me yo dinkere asedo ho be de yi hun ne so tekun bo de glezon zu pere wa ro o ken lopo be mo we ya ena je so re jabo mi na do cho kabiyan eyon
be ena tia do kuro mi do yede mo friend mi wa ibo yede lo bo vivi na mi town o ye de yin o glezon wa to mi ton le ne wa glezon de sisa holo no anyi gbon ye ne yede lo bo ren won bo na mi le pon pede do ase hode ye do friend ye be de glesi bo le glebo nga ki mele ye do zimale akwade mi no be yin kan lo le gle ne nya mi no nya de padme alo fi temeten akwanya ko da hole wi no yibo nya kwelo yika nya kwelo lo wa you know tekpon kaka lo bono zin ne gbe godo na wimbo ni no zimale ayi nu kan nu gbo bo ipon alopa de jiwe you know nu kan do mo ipon o wimbo de nu ye no no e bo ka pon azon de you know wa kon yan yin agbaza de no zan bo gbe to kan lo ni kaka mo na ke ma wa ri bo yan ze ma ti da ko mo na ze mo ro pon izin alo yin na ze fe vi ti da ro ko bro pon aton cho do fi de yan sa do we ke ma tin beto de na hore isi bo yozu meti ina mo kwekpere na du zofi me kwekpere na du de adoko we zombo you le azigli ma you make beto na ku dara ku bo viandi we zombo you ko vika mo kan de mene le hore nu kame ale de ga le go tin to me aye won ne hoton we bo ho nu kame le gri be ga chi mo mo bigbo teme na no ka mera ho no ga pagbara eu di beto ko te no bo glesi mi dole bro ya pe ele nya mi o sin ado to ido ni di kleme te pe utao ne ido a inglesi bo inglese to no bo ino bi fada mi ne bo ele no no kaka bo no jo bo ale ko aku bele ko uno ga na i mo be no pacha mi ni go so no ka me bele ko bo beto na chi ko ni kaka bo na be ji ku mo ko do be ma hi usa be na o se magba da o jolo le de won aso kaka ba se zro mi te jo grede le dai do ko e de me zo no ka me do kaka ba se zro be na do ko we ya lo ebla uta mo chi bla e ga chi mo de no igbo do ne ko me do ne anya ba ma so ne ko me lo ja ye ja ko bi ogbe abro so me de timo you know to gan ko agodo ye deji amo keda ko yin do you know mo fleje mo lo to be ne nu de mo chi gbon beto de we mi na yin gbe won ta won yin gan ho ito de pate na ajo ko ipo to agba ko ito be popo do mi ma zo ade di to gan ma zo gbon o ko ro popo me to ko la video popo camera fide ma nu sade fide ma blo to ko la gan de o gan ho ito ne de ye do we ma gan ho ito to ko la do po don ne gan ho ito be ne to lo bi papata ton we bo ni do de mo chi gbon dandan me mi ro ka ho bi rozmari azon te we yan azon de wa de gan bo jinukun bona zombo to bene to mi dona inuko yeno jian ko lo le bo sisa no glo bo azontewe ni letewe de yima so yi to ga de vole gondo to de po mi po ma dogbo ye ke na ido po ipo bona to po ipo ado mi no le ni orete ne mi ka le kere be yon mi na mi joro je ne mi ne kun so fi bo kan to go bo sa e be ne no tonto kun ta won ya do mane bi du mi le ma so le ma mi no ko no ge na lu fi one lu lo le lu bo 18 ere ayi jibo gbelu bo si za wa tin di lo o bi amo dia si za wa tin fe video yi mado e di haya be amo mera lo do fe nta bo se ero mi bo mi abo ko mi bon be agana dia ko we le gli buna ya khena bo akpo bo ya khena bo buna to ko me buna se wa khidin lo ba alo dele ti mo yi to ya so wa to de no yi du kan mo go lo ayele bo enele yo blu nele kaka be ka wa di me no be sise ko yin gbegbe we yi wa de sise ko yin gan ho ito bon be no ne ma bla wa ke ozu metin dia e do na bla wa we si do akwenya yama e do na bla wa we bo tanta me we bo mi ozu metin mi do na dokodo bo tagro mi don e na don mi bo mi na no zmale azon ko ta mo mi wi wa me no zmale mi ti o climatiser me don bori alodo we ma me we holo a mi do na tekpon bo na jete bo na pon fide hun do ne le de bo na pon bo na mo don go alo e me mo we a yozu metin le ina koko ve kutata vi poisi po de si vi e do na yo come gredo polo me jawe ina je azon bo na toju were gredo polo me jawe asina dumu gredo polo me jawe adana gbo ibe na do gredo polo me jawe bo gredo gane azon po kuma bo mi do kan ho ito mi so do na yewu kan bo se po mi bo de file do ile we yin ku mo yewu kan ni ya ka do le no o ile we na yo do si ma akhile po eno jeru kame akhilo de no sa mo do polo ma so no sa a o glesi mi do le ire wo fesi yewu de ya ko na glesi le ne wa ji kan bo le ja e ka mo ma bo na do video le ya pe mi si e ma so mi ai bo wori ye
bene monu kunje ko do ade me kele mina igbe won se do me de to pon la gan mi to le a joun to pataki do a joun kan lo me don we a joun kan me ye me de go to pon la gan bo de wo gbo to la fi ole bi ye me ne le bi mi do na do ko da bo ye do na te pon lo bo na kan ka do ko ne bo nde mi kan de do ka so mo su ta we no zmali bo ni no si sa wa ye nge na no ma zan ya no ma hima bo de me photo le lo di bo si sa wa bo jinu kulo ton me ke mi ado me aton ni wa s'arrêter ouais e ja santo bi me atona zo wa e ja santo me atona wa do ni no me bi ke agban lo ahime e me de no ahole apa ki we yi no de na be mi na ve yo sule bodo aros ma yi tempo tito ne no nu iton le kon bo ne dos ma le beto o so khade de no wa ne so khade ne no kwebe ne wo ve de se le ni ve ai ne ve ai le pataki ne ve ai ve de se le ni ve ai se to na ile bo mo to wa ki be mo ini sato wone ena tia do poro mi don be mede glesile mi don do mi bodo mi lo mi ne kuche to awuve bo kuche do suru tra la bo ka tepon bo ne mi do gande bo jija en lo bodo ko mi yozu meti mi ga kan yozu meti ye ga kan kere ina ikaka itopola gan de kuyasana to apa de kwere pada ga jo lo ka me don bo jija ito mera ko de bo nyon ko de bodo ga ne ino bi uno gan baba la imate na yi to pala gan di patia yi gan o to kola gale me yo glesile ido gan e glesile do gan di to pa yo gleson wa tole do puri to kola fi kwe kai to kola kwe do puru yo kadele iri fle ile we no pe nkundo yo gleson wa tole wo ne glesina le jik dagbe bona mo dagbe gbe bona so sa ba fi dagbe me ile si we aso ne di pataki ire ina imo pe to de no pe nkundo glele wo khaye ile lobo ina imo kai to de aka tole bo nubina ayo ne nos mara yima de glesile ma wajan wa be mi osule meti mai to kuro magala nu kuntono mi osule meti mi model lai bo mo ya fon plan mo nos mara so ma biro me zon pura to mo ai bo yosu meti gina mo kogbo to vile na ko te mo cho yosu ya bote gbo je biro me no gbe mi na to na trala yime de o beta kholu mo nu kunje madalo de me de yodo acep ONG pataki gan idon bra ko didi ye pupa me do ne kuche na zone de wari do de na blogbon wa ijina me boy kara mo beto mo sin dagbe de sin tengbe ju bo wa dagbe na gbaza mo na no doko do ne lozuma le ai pon de o greto ko mi don le me mo ka pon de sin mo beto no mo ka pon de za ijigbon de amoro zuma le lo we azon kunjo e ma inde lo no la agbeto e ka tepon lo bo de zali re nu mo godon le yere kan ko bo gidi ne mi pon bo bio pataki we me kan metan bo mi no fi ofini kere ye kun to logbon ye kun to mo fi le bi wanya bo ka zo kun bo to pon la de o yin to pon la bo ri agbegbe mi no yi fi anagbegbe yi don le so bi o di mo kun no ne kun di bo kun mo yi fa idon gija di amoro zuma le azon de wa de yere alogo na to gan tawon do ni zuma yina do togan na alo to na kun to mo fere bi amoro e nu de lo na identité mbe bo do di omora zone de wa de ira logo na togan pataki o to o pataki o yeme de ku azaro nu ni sin dagbe nu le amoro zuma le o beta ne ala zone dagbe wa de mera ho uno gan babala beta de lo acep ONG ya do ndo titembe bezo wa de beson ima wala wa ko e bi le ibo bi wa do si me bu beto ma ga ni pepe afon di an le ujawe we de mi de ma de yo wa lo pare pepe me yo le wala gba wa jogo san ko o me le fon ni bo kun si bon ko do ko nu ko po adu si pa me ko don do mi me ra ho nu kon to mi don me ra ho ye po pa Didier et Antiami Dieu donné amoro ma ni ko no ya so wa de Dieu donné mawena ni mauna be Didier adogun ozu gbeson wa de mawuzon wa de ere alogona yime de gan ho ito lo pa tena sin ho budu alogona gan ho ito de zo pa tena alamena no kanji do ne na ma mo sindagbo nu a di azo amoro zi ma mera ko ne kere ni no nujo nu e de beneto me fi oni tito dagbo e tin kere yido na yo lo bura to ajo tanda je no ane kere ye baga amlo di jiwa yo ka bo ko enu ku godo we de no yi fika bo ko ku godo imize o agbada no ne mi ai se tero gbogbo te fi de mo ko susu na me ko no ko jo no ko susu wa me mi ko susu wa me le de gbete don ne ko ti ai do azon dagbe wa de do de ye te gbogbo agbegbe mi no yi fi o lo zu kere amoro njo no wa je sin lokon le sin dagbe zin le titi bo amoro sin dagbe kuku ye bo mele nu ye ga do te pon bo do ko amele do ye te ja for da igbe un yire da fo ido do dagbe me
e ma da fo yi ko infile wen wen abure yi supo ne do aje de lo aje dudu le jibe do awon mo ah yete so no te pon so me yi ne kere ma you know do ho mele bo you know no po de ko mele yo no kun to da ho be you know wuli buran lo no jira do no da fo ide be mi na do na o ase pusi mele bo yi ne kuche mile mi ayi no ko mi se mi na ma una so kwa mi do re aso mi do me pata ke gami no zo tara gbe na tin ya wi obo e je file ku ko le ko la no ko me na ma una tara gbe na tin ya ni kuche do ma bo do ma una e dio do ni be fide we mi na fo te do no we ko na do mi ko no smale dada o ya jo do ra do smale khala ko yo ko e gbodo ko se sun jo e ma ndi pepe lo na gure be mi na do na o to ko la zon wa to ko la zon wa tenda ko a dira do mi na ko wa fo do na do ogan de pa tena to ko la o zon wa ten me ra ko o jamais on va igbe tata wi igbe ya oh fili de obodo male nujonu de na ton zingiri me nyano ton mo po ne pe me ra ko ne ko chobe ba ji jo jamo ngo ji lu ko be vi ai no mu bo do me ra ma je ajira sin to bone ma zo no male gan we zo no ton de pe do mala o le ya blo ko le ya me ra ko ne ma reflect ka ko zo de wana ajira to me ra ko ne de ama mo do male no nujonu de na ton zingiri me nyano ton mo e ka ton kere bo wa bo ba ni na ba o ton e no loto me ra ko ne pon e zia fodo wa nyum mli gbo de ka o ko de tare ne fli jojo jame ne de do de pa pon me de mi pa pon me ra ko ne kere e ko ba lo tro pa be mi to gbe na e ta ona so da gbe ne de zira ido lo ji lo fon kanu jo nu e pe to do ran blo ba la me na no kanji adiji te bi blo su den la kan de ya pa ta me bi no ton ba so ku le no ku be me ra ko ne mo lo mo dada ido ra te po mo na se gbeta da ho de na pe nu ku do anyu mi se afodo ko bra no ajira to lo nu gbe na no go do bra sin do be agba kun ne we se to te gbon to pon la vi ajira do le me bo yo su me ti de yin azon wa ten de azon wa to bo to pon la ajira do mele yiro dada mi na khale yo gbe do mali lo mi yo su me ti mi no blu lai ko jo bo ni flint de amoro be nu wa da gbe ne yo ta mo bo yezero te na do ndo me ra ko wa vo igbe wa tata wi igbe itegbe wa mi ndagbe wele mi o mi si dagbe wa to mi pombo mi wa dagbe lo si afon ne zero te ne bra ko che da so te ma o wa kan de o bublo o don no wo pe bi le o do yo po o jojo jadi adi ko to zero te ne le to e do bo na mi ne yin no bi dra to ni do ko di ba mo ali e o de yi me ho ne le jo ya e to ge zero e ma so yo wa ko gbe awo ko re bol mo ko mo na ko wa de de pin pon mo nya do mi ra do bo no fle bo ta kiti bo fi on ti me fle bo e gbon para mo me bi e akwa yo me ni ma le do do mali ira gbe abo e ko do mali yire lo ji lo fon kan pe nu kun de o don nu gbo de ka mo do mali no to pon la de epo le yan so te pon mo blo mo ke wa mo do mali anyom mi zi afo do ko lo ina yi nu kon ta on le beneto bi no ko do ni do mali aja won kan friend ni mo e mele you know kwa you know ko pete don o togo de mi pa fi o ma de pe o lo mi o to le o kere de anyom mi zi afo do ko friend ma mo itan o ka mo ko beneto jo no ko na gbete mi gari yi e ya ma o mele mi ndu fi o bo fo fe ko ni ma ko to mi jo ka jo ìlú tito me don ko me lo so papa ìlú tito me bo ìlú ple ten o lo ko ba lo lidi ko idon le bi bo no pon me de no ko ga mele bo no tia bo no se do no ko o lo yin wa na ta bo no ko ide me wo ne le yin wa na bo gbe ki ko ka do be e di apology we me ra ko de to mo la ga ajira do mo apology we de be me ra ko ina chena mi ku che do azone wa mi de you know wa me zo azon ganji fe chubo you know do kuran ye maka na nyoya mi ye kana nyoe ne igbe ko igbo yira nyoe do azonjo o yimlo tami o ta kwa mo zero nuglo aka mi zero yime biga nuklo mozi yime de njonjo jabo mi bi baro yere pe nukun do ayun mi ko ne jiro ma o gbero to mi na mo yi bo de mi ka zo ton lo akono mi na zin ye do e mi na zin do bo yina kwa ayun mi to ga ozu metina no jamel yo mura ko kwera mura mo rozma ne azonde yi de bele to mi do fi nugo be ina chena do poro mi to mi me de yin wana o apoti mi ko no ko je ma to gbejito Royal TV Benin bo mi no pon titingbele be ndo no to do mi ta mo do mi lo zuma le mi ne kuche video e mi no ya kwezo lu no ko ken
do alokan ma do va mi do le me bono pon mi YouTube di le be mi do gbera mi pataki ye me de to ko do le mi so to gbera do to ko mi do le bodo mi do ma le nu wa to ko don e be lo bo be lo fi de fo bravo o ne ade go mle ni nga fi ma afle fe ko ende fi gba gba e yo be pa apa ko kan flona khota ko kren kren de yo se bla melen do flame mi ade ke krida do de ma ado ko de mo do ya o ma do ko de mo do ko de da do ko na do ndo ye u be to da ge ye da ge ponto a holo wendo Royal TV to le sima ni ma chiko ayi ma wo so papa kana so gba lo e ma ba pe po mi amo kwe town mi amo kwe lo mela mo na ho kendo mi do le mi ba lo kon mi le bo mi ga so gba lo be ma do ko do gba ma do fa kene jiwe mi ano kon mi mo ba wo na ya lo go mi do le uno ga bravo azongbo Sibora chubo nani no ko yakai o era chena we danda ko mana khane ko le mi do yo maga yino be ndena fulu mi ko mai o ne fulu pe ko mai baglo ne e pe aje gbe ko ara mo baglo mo baglo be mi na do na yibe ne ki po mi le bona do mi do mi na se khoyo dai bo do poro mi do le mi na gbata me dewo o mi oso me tine le zumale mi pon bo chi gbo de ri gbo mi kre de mi le do mi na kan we se do mi de o me lo kan mi tonji ro mi pon alo kan ma do family lo si do fre mi amo ke kan lo de wa yi mi amo me lo kan mi don o mi ke mi na kan we se do mi deji be to bene to mi don fi o janwe to lo me do polo janwe ma to le ma kana jere to lo gran de me mo ya mi beto de pon ni na no mi de mi do mi ke mi na nyoko le do gbe nja kwe gbanukun awedoede kwe gbanukun awedoede boyi no mi ado no daho kwe gbanukun aweje ga do mi ma o poyan ko gbe po afran mele ni do amo ya amo le lo egbe po wi don peto no do kwe kanwe chubo ne ze je file pon de you know ikwedo gaji de ga ro pe panu ko jama mo zuma le pe de nele ya atan egbo edo vi yon si dopo vi don lo de kwe o ko foton kun dopo do bo we po pe vi lo te we po pe vi bo asu no ku asu e ku do de pe vi bo renu de mewe e ji video ne mi ate do so kre mi ado ku de hu asu don e zo ren lesi bo ye zo de kodo zo na we lo asu don ga mere lu modo dokun ganji bo de ye de ko zo na we lo bo so yen zo pegbe bo nu de yin asu si dokun le yin ma dike bo e du de pepe don bo ye je godo le male bo na so video pro wu na se do jan we bo e je gbe we zita do gbe po vopo bo te pon bo ko kan do village kaka e kan do village kaka bo e wa je gbero po bo e be azon dahu do po azon dahu be bo ne na blogbon e gba joto gba glese ko se kiti kaka do ma so do firi pepe bo isin fa we no jira bo ma u gbeto do po wa du ko so do e ma u gbeto do po wa du ko so do e bo yisun se glebe ndo po go alo ne kaka bo nya kwe gbogbon de bo go alo ne kaka bo ason lo gbo bi me lo pe nku ge to ka ba ason lo gbo bi papata ndi wa konte ni e vivina na we lo bero gbeto de wa yo re mi mi na don to vi don vi lo ko pere o do ano bo nya kuri amoma o nya kuri bo e bo ze vi lo do yan ne da azimo ze vi lo yan ne da Dido dasi na no wa dagbe na uto bo vilo je yan lo pa nugbo nde ma wedo ma wo so wan le pon vilo zubo vilo je chengi pere doji do aso chengi vuri se don amono yire po bo nde mesi yan ma ku ga no kwa vilo je pere moji na we lo ma ni mi ate na de bodo ya se we da ya lo ma gbo re jan bo e gbe po mo ka yin mere bo e no toju wi de pere ewa je turumba viesuji kaja viesu gon maka ko yon ko gban we awe ya blo we do pe ma no jira we do gaji bono do feni do pe fen no diga un daba mi do ne no blo be no de joa bono blo gaji jira we do pe
bon e ka ja de le kanflan eno ya do yeli kokroko kokon de meleno do am to ko me eno ya do bro wa vie sugon am bro jinja yin bro ze afode de jide jamo imo ime vie sugon na so me kre no am asi eno de o salon no am asi eno agbaji bo nde ma gbedo bo fe no de tiji vie ozuka no pono kaka nya no lo ton nya ko no jiro jedone beto de ka dailo nde melo ka wana wione de melo me vokere no matin bakolo e wa kwa dora filo e wa cambio e wa je ki cambio jido walo de zanomi do de ne asuna izo misiere ya asumi do de asudo ne we ya ogbemi na gbe asulo bo ida devo a ogbemi agbe no lo a bo kolo wa mi gan ka mi gan kere mi do na ze kule gbe to de pipo mi le ni vla voir si roton zino we de kwe gbanu ko we do mo bo ka we afla me do kan fla na we wo do mi ni akon godo don ajijo nu aji asi no e do pere e do ajijo nu ne ka jakere onu de bebe bo nyo si no to bo ino to mene ni apon yeli lo mele mi ma do mi le pe wa wo do ma okolo no kolo mo le dun le o ino kolo bo no benu mi do de yin chifono ne you know bene ne ka bo ino governor wa kale mi bo mai me na ne to we bo nu mo ko ka chi mo we ya ne hablo bo bien fisu lo ga yi fisu ya di do yo con lo mira yo te lo apuesto y era muy punto de fui con mi levo yo se metí y era que te go do me mueve ya pongo video allí me vale atane de gbibo na we de ko do mi de video ko do mi de do fi ti do ko jan o jina so don ne no zima le mi do we ne mi na blo bon mi kan we se do e bo planu ye do ko lo kuna era ti a do ko mi to mi gbe to yera we poto ye ma do gbeji pe dagbe Royal TV Benetton be don to do ko mi do go do am do zima le wure mi don kaka je friend mo vivi lo be no do sa mi me de gbe to po mi gan me le ka po mi le mi don to mi ti tengbe budo mi do zima le ko de mi zero ateji e wine ne do zima le mi pon o gba vi me pon no mi don ji so de don de mi pon lo ka ma do fa mi do ji mi pon to ra mi am do zima le o we kun mi don o me lo ka mi don de wa igbon to friend mi ke mi na kan we se do mi de neji alo mi zo mi kan we se do mi de o me lo kan de ki ga don 97 72 60 66 mi mina so mo plan do mi don bon energy mi mo fi lo do gbera do pro mi don mi me de yin ogbeto bo mi zon gbere to fi po to go kan pa po yo bo me ko mi don do pro mi don bi papa ta bo do mi do mari to ko te don mi na ze mo flen me da ko ason gbo ku ma gbo ado ko re mo do mi na klita no wa te don o nu ya sin na do ye o ye la bi ko to Royal TV do le do ni ku che ba so do no ko mi to mana fe mi na ka so mo pe ni ku che wene ina ti ando pro mi do mi na ze te do mo aze mo flen bo do mi do zima le ye te ni gbere ja mi na so wa po do dagbere wo le po eiza